अस्सलाम वालेकुम। लव इज़ फॉर एवर बाय सायरा नाज। किस नंबर 4। मिलो जो मुझसे मैं जानवर हूँ, गिले क्या करने हैं ज़िंदगी से। मैं तुमको देखूँ तो शेर लिखूँ, मेरे सुखन का कमाल तुम हो। सायरा नाज। खान हवेली पर आज फिर एक खामोश दोपहर उतर आई थी। हवेली में मौजूद नफूस इस वक्त अपने अपने कमरों में महवे इस्तराहत थे, मगर आज एक बेचैन रूह अकेले ही किसी को बिना बताए इन राहदारियों में घूम रही थी, जहाँ सालों पहले बहुत से राज दफन हो गए थे। ऐसे राज जिन पर से पर्दा उठते ही इस हवेली के दरो दीवार में एक भूचाल सा आ जाना था। आज तो मैं इस कमरे का राज जान कर ही रहूँगी। नबीशा बड़ी दोपहर में सबके आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों में जाने के बाद फिर से अपने मिशन पर निकल आई थी। आज वो अकेले ही इसमें हम पर निकली थी कि आप गिने मादर मेहर के साथ उनके किसी अजीज़ की अयादत को गई थी, और कशमाला स्कूल से आते ही बुखार की वजह से नींद की वादियों में उतर चुकी थी। नबीशा ने दोनों की गैर मौजूदगी में अकेले ही आज ही मार्का सर करने की ठान ली थी। वो अपने गिद्दो पेश पर तायराना निगाह दौड़ाते दबे कदमों से चलती राहदारी के आखिरी में बने कमरों तक पहुंच चुकी थी। मंजिल बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। वो हाथ में दबे चाबियों के गुच्छे से एक बार फिर दरवाजे पर पड़े ताले से तब आजमाई करने लगी थी। 8-10 चाबियां लगाने के बाद ताला एकदम खटाक की आवाज़ से खुल गया। अपनी अचानक कामयाबी पर नबीशा का दिल यकदम धक से रह गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर बमुश्किल खुशी से बुलंद होती अपनी चीख का गला घोंटा था कि उसकी ज़रा सी बेहतियाती उसके लिए मुश्किल का बायस हो सकती थी। उसने एक बार फिर सुखसान पड़ी राहदारी में एक मुख्तात निगाह दौड़ाते ताले को कुंडे से बाहर निकाला था। होले होले कुंडी खोलते नबीशा ने दरवाज़ा वाक़ किया तो फ़िज़ा में गूंजने वाली चरर की आवाज़ पर एक बार फिर इधर उधर देखते और छपाक से कमरे में घुस गई थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों के बंद कवाड़ों पर पर्दे गिरे थे, सो रोशनी के लिए कोई भी रोज़न मैसर ना था। राहदारी से आती मलगजी सी रोशनी भी कमरे का मंजर वाज़ह करने में नाकाम रही थी। एक अरसे से बंद होने की वजह से कमरे में एक अजीब सी बू रची हुई थी। 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ने पर नबीशा को एक अजीब तरह के एहसास ने अपने ही सार में लिया था। इसे यूँ लगा था जैसे इस कमरे की फ़िज़ा में रची बास किसी के खून की हो। इस ख्याल के आते ही उसके अंदर एक सर्द सी लहर दौड़ी थी। कोशिश के बावजूद भी उसकी आंखें कमरे की किसी भी शय से मायूस ना हो पाई थीं। उसने धड़कते दिल के साथ हाथ में पकड़े मोबाइल की टार्च रोशन की थी। सामने दीवार पर रोशनी पड़ते ही उसे एक दीवार की तस्वीर का हेवला सा दिखाई दिया। नबीशा ने आगे बढ़कर उस तस्वीर को देखना चाहा, मगर यकदम किसी चीज़ से टकराने पर उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा था। इसी पल एक और साया कमरे के चौपट खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते दरवाज़ा नींवा कर गया था। नबीशा झुककर मोबाइल फ़ोन तलाशना चाहती थी जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते एकदम अपना सांस हलक में अटकता महसूस किया था। पीछे खड़ा वजूद उसे झटके से अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया था। नबीशा के हलक से बेसाख्ता बरामद होने वाली चीख नवारद ने उसके मुंह पर हाथ रखकर अंदर ही दबा दी थी। मना किया था ना कि बाज आ जाओ अपने हरकतों से, मगर तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। ठंडे लहजे में की गई शिकायत से ज़्यादा उस शख्स से इस कदर कुर्बत पर नबीशा की जान हवा हुई थी। उसका भारी मर्दाना हाथ अभी भी नबीशा के मुंह पर जमा था। नबीशा ने अपने हाथों की मदद से उसके हाथ हटाना चाहा तो बसाम ने उसके दोनों हाथों का अपने दूसरे हाथ की गिरफ्त में लिया था। नबीशा इसकी मजबूत पकड़ में फड़फड़ा कर रह गई थी। उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ था। बाबा खान और चाचा खान की वजह से ही अब तक बची हुई थी तुम, मगर आज तुमने अपनी हद पार कर ली है। अब तुम्हें अपने किए का भुगतान तो भुगतना ही होगा। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब वो होगा जो मैं चाहूँगा। बसाम की तनबीह पर नबीशा की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ी थी। उसने एक बार फिर भरपूर मज़ाहमत करते खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा, मगर इस बार भी नाकाम ठहरी थी। मारे बेबसी की उसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर बसाम के हाथ पर गिरे थे। अपने हाथों पर फैलती नमी पर बसाम ने बड़ी तवज्जो से उसके चेहरे पर निगाह दौड़ाई थी, मगर अध खुले दरवाजे से लकीर की सूरत में आती मरकजी सी रोशनी कोई भी मंजर वाज़ह करने में नाकाम रही थी। बसाम ने उसके होंठों से हाथ हटाकर उसके हाथों को भी अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। नबीशा ने सर झुकाकर गहरे गहरे सांस भरने लगी थी। क्यों अपने साथ ही दुश्मनी पर तुली हो? जानती हो ना कि अपने साथ साथ तुम मुझे भी बेसुकून करती हो अपनी इन जज़्बातों की वजह से। राख में दबी चिंगारियाँ उड़ाने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, अपने हाथ जला लोगी। माजी के गर्द आलूद पद्दों में हाथ झाड़ कर तुम्हें सवाए अज़ियत के कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई किस कदर दर्दनाक है ये तुम जान लोगी तो अपनी लाइल्मी के एक नेमत होने पर यकीन ले आओगी। क्यों नहीं मानती तुम ये बात? क्यों खुद को आज़ाद पहुँचाने के बहाने ढूंढती हो तुम? बसाम ने उसके गिर्द दोनों बाजू दीवार पर जमाते उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकाकर थकान ज़दा से लहजे में कहा था। नबीशा तो इस कदर नज़दीकी पर ही अंगिश बनिदा थी। बसाम का ये गंभीर अंदाज उसकी जान लेने के दर पे हुआ था। उसने कहाँ देखा था उसका ये रूप, हमेशा से दो टोक और सर्द अंदाज में बात करने वाला बसाम इस वक्त इल्तिजाई अंदाज अपनाए उसे अनदेखी तकलीफ़ों से बचाने के जतन कर रहा था।
नबीशा तो उसके एतवार देखते ही अदमुई हुई थी। क्या वो इन दोनों के बीच मौजूद रिश्ते के ज़ेर असर ये सब कह रहा था, या फिर उसे सचमुच में इसकी फ़िक्र थी? तुम क्यों पुरसुकून नहीं रहती नबीशा बसाम? क्यों अपने साथ साथ मुझे भी मुश्किल में डालती हो? क्यों मुझे सख्ती पर मजबूर करती हो? छोड़ दो ये बसूर कोशिशें जो सवाए हज़ार के तुम्हें कुछ ना देंगी। छोड़ दो अब ये जज्बातियत। बसाम की आवाज़ उसे उसकी सोचों से खींच कर बाहर लाई थी। उसने अपने हाथ की पूँछ से आंसू पोंछते सर उठाकर उसे देखना चाहा था, मगर नाकाम ठहरी। मैं क्या करूं कि मेरे अंदर उठते सवाल मुझे सुकून नहीं लेने देते? कोई मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझता? कोई मेरे सवालों के जवाब में कुछ कहता क्यों नहीं? मेरे अंदर बांबर से जलते हैं जो अनकरीब मुझे जला कर राख कर देंगे। सब कहते हैं कि मैं जज्बाती हूँ, मगर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं अगर जज्बात में बह जाने वाली होती तो बचपन से अपनी माँ की ज़बान से चलते निश्तरों पर ज़ुबाबंदी की हदूद में गश्त न करती रहती, बल्कि इन्हें पलट कर जवाब देती कि अगर मेरा बाप भगोड़ा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? होश संभालने से लेकर आज तक मैंने अपनी माँ के मुंह से अपने लिए कोई तारीफ़ी कलमा नहीं सुना, कोई तहसीन, कोई दाद मेरे हिस्से में नहीं आई। मेरी माँ मेरे बाप को भगोड़ा कहती है, मगर मुझे उसके भागने की वजह क्यों नहीं बताती वो? तंज़ो तशनों के तीर चलाने वाली ज़बान मेरे सवालों के जवाब में चुप क्यों साध लेती है? नबीशा नीम अंधेर कमरे में पहली बार किसी से अपने दिल की बात कह रही थी। जो काम ताकचों से फूटनी ज़ोफ़िशा न करवा पाई थी, वो राहदारियों की तारीकियों ने करवा लिया था। एक दूसरे से बेनियाज रहने वाले वजूद एक दूसरे को अपना हाल दिल कहने लगे थे। एक के लहजे में हकीकत के अजाबों की फ़िक्र पिन्हा थी, तो दूसरे की ज़बान अपनी अजियत का फसाना सुना रही थी। ख्वाहिश जाने की बातों पर करना छोड़ दो तुम, कि इसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। उनकी ज़बान की हलावत को हालात की तलखी ने दीमक ज़दा कर दिया है। तुम बस ये तमाम बेसूद कोशिशें तर्क कर दो। बसाम ने इसी हालत में खड़े अपनी बात कही थी। बस उसका दाहिना हाथ दीवार से सिरकता नबीशा के सर पर आन ठहरा था। उसके बालों को होले होले सहलाने लगा था। अपनी अपनी सोचों में घिरे वो दोनों ही अपने बीच बढ़ती नज़दीकियों से बेनियाज दिखते थे। ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूँगी ऐसी कोई भी कोशिश, मगर फिर मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब खुद ही दे दें। जब मुझे घर के अंदर से जवाब मिलेंगे तो मैं क्यों इन सुनसान रुखदारियों में भटकती फिरूँगी? नबीशा ने अपने बालों में सरसराता बसाम का हाथ अपने हाथों में जकड़ कर गोया इल्तिजा की थी। लाजमी नहीं कि ज़िंदगी में हमें हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाए। जो माजी में दफन है उसको भूल कर हाल से खुशियाँ कशीद क्यों नहीं करती तुम? बसाम ने रसानियत से कहते एक बार फिर उसे कायल करना चाहा था। मेरा माजी मुझे मेरे हाल में खुश ही नहीं होने देता, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा भी क्या हुआ था माजी में कि कोई मुझे कुछ जानने का हक़ ही नहीं देता? मुझे इस घर में अपने बाप की एक भी तस्वीर नहीं मिली कि मैं इनकी शक्ल पहचान कर उन्हें ढूंढ कर उनसे अपने सवालों के जवाब मांग सकूं। मैं एक बार इस शख्स का गिरेबान थाम कर उससे पूछना चाहती हूँ कि अगर उसे भागना ही था तो उसने मेरी माँ से शादी क्यों की? और अगर उसे औलाद की चाह ही ना थी तो फिर मुझे दुनिया में लाने का इसबाब ही क्यों पैदा किया? क्यों मुझे दुनिया की ठोकरों पे रख दिया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? नबीशा ने एक बार फिर उसकी बात की नफ़ी की थी। अपनी बात के आखिर तक वो बसाम का गिरेबान थाम कर रोने लगी थी। सबके सामने मजबूत नज़र आने वाली नबीशा आज पहली बार अपने महरम के सामने आंसुओं में डली थी। किसने कहा कि तुम किसकी ठोकरों पर हो? तुम जानती हो कि हवेली में सब तुमसे बेहद प्यार करते हैं। तुम्हारा एक वटल मुकाम है इस हवेली में। तुम्हारी पसंद नापसंद को हर मौका पर अव्वलीन तरजीह दी जाती है। तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि एक शख्स की बेइतनाई का बदला तुम बाकी सबसे लो? सामने बेसाख्ता इसके गिर्द अपने मजबूत मर्दाना बाजुओं का हिसार बांधते उसे तसल्ली देने के साथ हल्का सा शिकवा भी किया था। उसकी बात पर नबीशा के रोने में तेज़ी आई थी। उसी एक शख्स की सफाकियत के साथ साथ मुझे मेरी माँ की बेरूही भी तो कुछ चौके लगाती है। यही वो एक फांस है जो मुझे आपके वजूद को तस्लीम करने से रोकती है। आपकी हर बात 100% दुरुस्त है, मगर सच ये है कि ये सारी अहमियत नबीशा बसाम और अक्सई होने के सर पर है, जबकि नबीशा इंतसार बंगश को तो कोई किसी के लिए मायने ही नहीं रखती, कोई वक़्त ही नहीं रखती। और मुझे यही तो जानना है कि इंतसार बंगश की बेटी होने के पीछे ऐसी कौन सी वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता इंतसार बंगश को मेरा वजूद किसी कांटे की तरह चुभता है। मुझे जानना है कि ऐसी कौन सी ख़ता मेरे सर आती है कि जिस हवेली में नबीशा बसाम और अक्सई की बात को कोई रद्द नहीं करता, वहीं उसकी सगी माँ उसे इंसान मानने को ही राज़ी नहीं है। कुछ पल रो चुकने के बाद नबीशा ने उसकी बात की हकीकत उसे ही लौटाई थी। बस सामने एक गहरा सांस भरा था। क्यों अंगारों को हाथ में लेने की ज़िद करती हो? सच तुम्हें सवाए जलन के कुछ भी नहीं देगा। मेरा यकीन करो, माजी ऐसा होलनाक है तुम आगाही पाने के बाद खुद से भी नज़रें मिलाने से कतराओगी। बस सामने एक आखिरी कोशिश की थी उसे उसके इरादों से बात सकने की। सच
کتنا بھی اذیتناک کیوں نہ ہو، مگر اس تکلیف سے تو کم ہی ہوگا نا جس سے میں بچپن سے گزرتی آ رہی ہوں۔ جب اپنی ماں کی نفرت سہ لی تو میرے باپ کی سچائی کیا بگاڑ لے گی میرا۔ نبیشہ کے لہجے سے بسام کو سرکشی کی خوشبو آئی تھی۔ اس کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی جسے نبیشہ اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہ پائی تھی۔ تمہاری یہی ہٹ درمی ہر بار ہمارے بیچ حائل ہو جاتی ہے، مگر میں مزید تمہیں اس سب کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں آج ہی بابا خان اور چچا خان سے رخصتی کی بات کرنے والا ہوں اور اب تم ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔ بسام نے اس بار قدرے سخت لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ نبیشہ کی گرد اس کی گرفت بھی ڈھیلی پڑی تھی، مگر اس نے اسے مکمل آزاد نہ کیا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں جب تک اپنا ماضی نہیں جان لیتی یہ رخصتی نہیں ہوگی۔ نبیشہ بھی اس کی بات پر ضد میں آئی تھی۔ اس کے باغیانہ لہجے پر بسام نے اسے بازوؤں سے تھاما تھا، مگر اس بار اس کی پکڑ میں پہلے جیسی نرمی مفقود تھی۔ نبیشہ کی بات اس کی غیرت پر کسی تازے آنے کی طرح لگی تھی۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ بھی پہلے سے یکسر مختلف تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اب یہ رخصتی اسی ہفتے ہوگی اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے انکار کرتی ہو۔ بسام کا سر لہجہ ہی یہ بچانے کو کافی تھا کہ وہ بھی دوبارہ سے اپنے کھول میں سمٹ چکا ہے۔ وہ اب نبیشہ کو کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہ دکھتا تھا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں بھی اپنے باپ کی طرح پہنچ جاؤں گی۔ نبیشہ نے انجانے میں بسام کے اشتعال کو ہوا دی تھی۔ اس کی بات کا جواب اس بار بسام کے اٹھے ہوئے ہاتھ نے دیا تھا۔ نبیشہ! وہ بولا نہیں بلکہ ڈاڑا تھا، مگر باوجود انتہائی غصے کے وہ اپنی ماں کی دی ہوئی سیکھ نہیں بھولا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا مرد ہی نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ نبیشہ کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ نبیشہ بھی اس قدر شدید رد عمل پر ہے ساکت سی ہوئی کہ مگر اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی بسام نے ہوا میں معلق اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر نیم تاریک کمرے میں کھڑا نہ جانے کیا سوچتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اپنے ذہن پر در آنے والی زہریلی سوچوں پر سے سر چٹکتا وہ آگے بڑھا تو پیر کلین پر گرے موبائل سے ٹکرایا تھا۔ فون ہاتھ میں لیتے ہی جلتی ٹارچ کی روشنی سامنے لگے فریم پر پڑی تھی۔ وہ مزید کوئی بتی جلائے بنا ہی قدم قدم چلتا اس تصویر کے عین سامنے آ رکا تھا اور وہ ٹارچ کی روشنی باری باری اس تصویر میں نظارے نفوس کے چہروں پر ڈال رہا تھا۔ ایک دو بار یہ عمل دہرانے کے بعد وہ شہباز اور رگزے کی دائیں جانب کھڑے شخص کے چہرے پر رکا تھا۔ انتصار بنکش! کاش کہ زندگی مجھے ایک بار تمہارے سامنے لے آئے تو میں تم سے اپنے خاندان کو دی گئی ایک ایک اذیت کا حساب سمیت لوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں جلد ہی کامیاب ہوں گا اور پھر تمہاری جیت کو ہار بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تصویر میں کھڑے شخص کے مسکراتے چہرے پر نظریں گاڑے بسام نے زہر خند لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ کچھ دیر مزید اسے گھورنے کے بعد بسام تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل آیا تھا۔ اپنے پیچھے مقفل دروازے کے اس پار وہ بہت سی انکہی داستانیں چھوڑ آیا تھا، مگر اسے علم ہی نہ تھا کہ اس کہانی کے کچھ پنے اس کے قدموں سے لپٹ کر اس کے ساتھ چلے آئے تھے۔ اس کے طاس پر لکھے الفاظ خان حویلی میں وہ جان لے آنے والے تھے۔ اسامہ اور انتصار جس وقت فلیٹ پر پہنچے تو غصے سے بھرے شہباز نے ان کا دھماکے دار استقبال کیا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسامہ کے فون پر ایک نہایت ضروری فون کال آ چکی تھی۔ شہباز یار اب بس بھی کر دو، کہا نہ کہ آخری بار غلطی سمجھ کر معاف کر دو، اسامہ نے شہباز کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر منت بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر اس وقت اسے کوئی بھی رعایت دینے کے حق میں نہ تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ تم کیوں بس نہیں کر دیتے اسامہ؟ کیوں اپنا وقت ان فضول کاموں میں ضائع کرتے ہو؟ اس لڑکی کی جرأت بھی کیسی ہوئی کہ وہ مجھ سے یوں بات کرے؟ تمہیں اس سے ہی کچھ سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ شہباز نے اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹاتے کٹیلے لہجے میں کہا تھا، میں معذرت خواہ ہوں یار، میں اس سے تو اب کسی بھی لڑکی سے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کروں گا، تم بس غصہ تھوک دو۔ اسامہ نے ایک بار پھر اسے ٹھنڈا کرنے کی اتنا سی کوشش کی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اس پر واقعی اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اسامہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہارے بھلے کے لیے ہی تمہیں سمجھاتا ہوں، مگر اس بار میں یہ میری برداشت سے اوپر کی چیز ہے۔ شہباز اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا۔ اسامہ اور انتصار اس کے یوں چلے جانے پر تعصب زدہ سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ اسامہ نے کچھ دیر بعد جھکا ہوا سر اٹھا کر مدد طلب نظروں سے انتصار کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اور انتصار کچھ دیر پہلے ہی فلیٹ پر واپس آئے تھے اور آتے ساتھ ہی دروازے کے سامنے زمین پر پڑے اسامہ کے 3 ٹکڑوں میں بٹے موبائل دیکھ ان کی حیرت کا بھرپور سامان کیا تھا۔ اسامہ کو تو موبائل کی حالت دیکھتے ہی سکتا ہوا تھا، جبکہ انتصار کی چھٹی حص اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلا رہی تھی کہ شہباز جیسی ٹھنڈی شخصیت کا حامل شخص بلا وجہ تو غصہ کرنے سے رہا۔ اسامہ تنفر کرتا شہباز کے سر پر جا پہنچا تھا، مگر اپنی باز پوچھ کے جواب میں اسے جو کچھ سننے کو ملا تھا اس نے ان دونوں کو ہی بولتی بند کر دی تھی۔ شائنہ نے اسامہ کے منہ سے یہ سن کر کہ اس کا فون شہباز کے پاس ہے فوراً اس نمبر پر کال میں لائی تھی۔ وہ اندر سے بری طرح شہباز کی مردانہ وجاہت پر فریفتہ تھی اور اس نے اسامہ سے دوستی بھی شہباز کے قریب آنے کے لیے کی تھی۔
शहबाज जो कि उसामा की फ़ोन का अपनी गाड़ी में रह जाने से कतई लाइलम था। वो घर पहुंचकर अभी गाड़ी से निकलने ही वाला था कि उसे मोबाइल फ़ोन की घंटी सुनाई दी थी। ताज्जुब में गिरा शहबाज अब हनी के नाम से रहने वाली कॉल को नज़रअंदाज करता फ़ोन घर के अंदर ले गया, मगर मुकाबले भी रज के लिए इंसान था जो बिना रुके तसलसल से फ़ोन खड़काए जा रहा था। शहबाज ने तंग आकर कॉल उठाई ताकि फ़ोन करने वाले को उसामा की अदम मौजूदगी के मुतालिक आगाह कर सके, मगर वह लड़की उसे नई कहानी सुनाने लगी थी कि उसने उसी से बात करने के लिए फ़ोन किया है। शहबाज ने उसे खूब खड़ी खड़ी सुना डाली, मगर उस लड़की की आखिरी बात पर वो फ़ोन ज़मीन पर मार चुका था। उसने उसे चंद पल अपने साथ गुजारने की पेशकश की थी जो उसे अंदर तक झुलसा ही तो गई थी। तब से लेकर अब तक वो सुलग रहा था और अब उसामा के साथ इंतज़ार भी उस आग की लपेट में आ गया था कि इस वक्त इन दोनों से ही बात करने का रवादार ना था। इसी दिन के लिए मना करता था मैं तुझे कि मत कर ये सब। मैंने कितना समझाया था तुम्हें कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मगर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो अंजाम। अपने हिसाब से तूने मेरी लुटिया भी डबो दी है। मैं तुझे बता रहा हूँ कि उसने अगर रात तक मुझसे अपना मूड बहाल ना किया तो मैं तुझे उठाकर किसी खाई में फेंकाऊंगा। उसामा के देखने की देर थी और इंतज़ार शुरू हो गया। उसामा ने उसे घूरी से नवाते अपने घने बालों में हाथ फेरा था। इस शायना को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरा तो नहीं पता, मगर मैं इसे ज़रूर किसी पहाड़ी से धक्का देने वाला हूँ। उसामा ने मुठियाँ बीचते खतरनाक तेवरों से अपनी बात मुकम्मल की थी। ओ भाई, ये देख मेरे हाथों की तरफ। पहले वो पट्टे पर हाथ नहीं धरने दे रहा, अब तो कोई नया पंगा ना करी। बेहतर है तो अब इसे सच में छोड़ ही दे। इंतज़ार ने इसके आगे हाथ जोड़कर उससे इल्तिजा की थी। देख उसामा, तू जानता है कि वो इस किस्म का बंदा नहीं है, तो ऐसे में उसका रद्द-ए-अमल जायज़ है। तू फिक्र ना कर, कुछ ही देर में गुस्सा उतरेगा तो खुद ही तेरे पास आ जाएगा। मगर तू भी वादा कर कि अब से तू मुहतात रहेगा। छोड़ दे रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागना और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दे। उसामा को कुछ भी कहे बिना अपना सर हाथों पर गिराते देखकर इंतज़ार ने इस पर उसे संजीदगी से समझाया था। उसामा ने एक नज़र से देखकर इस बात में सर हिला दिया था। चल अब ये शक्ल सही कर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये मुँह लटका कर बैठा हुआ। वैसे सच बता, ये थोबड़ा शहबाज के गुस्से की वजह से सूझा हुआ है या इसमें शीना मीना से कतई तल्लुक पर अफसोस बना रहा है? इंतज़ार से उसे मज़ीद यूँ संजीदा देखना मुश्किल हुआ था। सोच ने उसे छेड़ डाला। नतीजा हस्बे तवक्को था। अगले ही पल इंतज़ार की गर्दन उसामा के बाजू के शिकंजे में थी और वो बावाज़े बुलंद मदद के लिए दुहाइयाँ दे रहा था। क्या शोर मचा रखा है? उसामा, छोड़ उसे, क्या कर रहा है? उनकी उम्मीद के मुताबिक चंद पलों बाद शहबाज अपने कमरे से बाहर निकल आया था और अब वो उसामा से इंतज़ार की गर्दन छुड़वा रहा था। पहले बोल कि तूने मुझे माफ़ किया तो ही मैं इसकी जान बख्शी करूँगा। उसामा ने शहबाज को देखते ही अपनी शर्त उसके सामने रखी थी। अच्छा ठीक है, अब छोड़ इसे। शहबाज के कहते ही उसामा ने इंतज़ार को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। इन दोनों के मुस्कुराते चेहरों पर इसे अपने बेवकूफ़ बनने का एहसास हुआ था। अगले ही वो पल इन दोनों पर पल पड़ा था। थोड़ी ही देर बाद इनका लाउंज मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था और वो तीनों नीचे ज़मीन पर पाँव पिसारे अब हंसने में मसरूफ़ थे। उसामा ने एकदम हंसते हुए शहबाज को अपने गले से लगाते खुद में बींचा था। शहबाज ने भी इसे खुद में बींचते उसके गिर्द घेरा तंग किया था। इंतज़ार भी इन दोनों के ऊपर चढ़ गया था। अब वो तीनों नीचे ज़मीन पर गिरे हंसी से लोट-पोट हो रहे थे। उस कमरे की हर शय उनकी दोस्ती के सदा सलामत रहने की दुआ की थी, जबकि वहाँ खड़ी किस्मत हल्का सा मुस्कुराते इन सबको कोई भी जवाब दिए बिना ही विदा ले गई थी। रोशनियों का शहर कहलाने वाले शहर कायद को पिछले कुछ सालों से न जाने किसकी नज़र लग गई थी, जो हर तरफ लूट मार, कत्लो गारित और नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म था। ऐसे कुछ लोगों में हमदर्दी का जज्बा अभी भी बाकी था, जिसमें साद बंगश और मीनाम का नाम भी काबिल ज़िक्र था। वो अपने फ़न से ऐसे लोगों की दाद रसी किया करते थे जो हर जगह से मायूस होकर कोई आस लेकर उनके पास आया करते थे। अल्लाह ने उन्हें मज़लूमों की मदद के लिए वसीला बनाकर उतारा था और वह बाएहसन तरीके से ये काम निपटा रहे थे। अम्मा, आप मुझे इस थाने का नाम बताएं जिसमें आप रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, और अगर हो सके तो इस अफसर का नाम अगर आपको याद है तो वो भी बता दें। मैं अब भी आपका मसला हल करवा देती हूँ। असाद तेज़ी से अपने दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था जब उसे मनाम के कैबिन के आगे से गुजरते हुए रुकना पड़ा। उसके सामने एक 1.5 उम्र औरत बड़ा जमात थी और साथ में एक 13-14 साल की लड़की भी थी। मीनाम को इस फर्म में काम करते हुए 1 हफ्ते से ज़ायद हो गया था, मगर अभी असाद ने उससे कोई बाकायदा केस नहीं थमाया था, बल्कि वह तजर्बाकार वकला के साथ कोर्ट रूम में जाकर मुख्तलिफ केसेस के मुतालिक सीख रही थी। वो अभी कोर्ट से ही आ रहा था और मीनाम का किसी और के अपने पास बिठाकर उससे बातचीत करना उसे छंबे में डाल गया कि ऐसे मामला तो गजनवी साहब देखा करते थे जिसमें मुद्दई अक्सर ये शिकायत लेकर आते थे कि फ़लाँ अफसर ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। असाद की हैरत की असल वजह मीनाम की सोच को की गई यकीन दहानी थी कि वह भी उसका मसला हल कर देगी। असाद उसके कैबिन के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जबकि मीनाम सर झुकाई इस औरत के बताई कि तमाम पर तफसीलात अपने सामने रखी कागजात पर मुंतकिल कर रही थी। अम्मा, आप बस 10 मिनट सब्र करें। असाद सर, आप अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे मलेर थाने में एक फ़ोन करवाना था। वैसे तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, मगर आप करेंगे तो ज़्यादा जल्दी असर होगा। गजनवी सर आज छुट्टी पर हैं और यम्मा बहुत परेशान थी, तो मैंने इनकी बात सुन ली। इनके बेटे को पसवार पुलिस बिना इसका कसूर बताए पकड़ कर ले गई है और थाना इंचार्ज ने उनकी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया है, जबकि पीपीसी के सेक्शन 166A के मुताबिक कोई भी पुलिस अफसर किसी की शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर इसके खिलाफ सीनियर पुलिस अफसर में शिकायत
درج کی جا سکتی ہے۔ اگر پولیس اہلکار قصوروار ثابت ہوتا ہے اسے کم سے کم 6 ماہ یا 1 سال کی قید ہو سکتی ہے، یا پھر وہ اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ میرے خیال میں وہ اہلکار یا تو اس قانون کے متعلق نہیں جانتا، یا پھر اسے لگتا ہے کہ وہ قانون کی کرسی پر بیٹھ کر اسی قانون کی درجیاں بنا کسی ڈر خوف کے اڑا سکتا ہے۔ آپ ایک بار فون کر کے اسے بتا دیں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مینام جو کہ اس عورت کو یہ سب بتانے والی تھی، اساد کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ اساد نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو شاید بنا تصدیق کے اس عورت کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی، اور اب اسے بھی فون کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اماں آپ 10 منٹ انتظار کریں اور مس مینام آپ میرے کمرے میں آئیں۔ اساد کو اس عورت کے سامنے بات کرنا کچھ مناسب نہیں لگا، سو وہ اپنی اسے ہدایت کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مس مینام آپ نے اس عورت کی شکایت کی تصدیق کی ہے کہ وہ سچ بتا رہی ہے جھوٹ؟ اساد نے اس کی اجازت لے کر اپنے دفتر میں آنے کے بعد اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ساتھ ہی سوال کیا تھا۔ سر، ایک بیوہ ماں کی آنکھوں سے تبکتی وحشت دیکھنے کے بعد آپ کیسے اسے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ، جبکہ اس کی ماں کی آنکھوں کی ساری سچائی بتا رہی ہے؟ مینام نے اس کی استفسار پر ایک جذباتی منطق پیش کی تھی، جبکہ قانون جذبات نہیں سمجھتا۔ مس مینام، قانون ثبوتوں پر عمل کرتا ہے، جذبات پر نہیں۔ اساد نے اسے گویا یاد دہانی کروائی تھی۔ ٹھیک کہا سر، تو پھر ہم قانون کی زبان میں ہی بات کرتے ہیں۔ میں کچھ دیر پہلے ہی آپ کو ایک قانونی شک کے متعلق بتا چکی ہوں، جس کے مطابق وہ اکثر کسی بھی شکایت لکھنے کا مجاز ہے، پھر چاہے شکایت کنندہ ملزم ہو، مجرم ہو، بے گناہ ہو یا بے قصور۔ کسی پر لگے الزام کو جانچنا عدالت کا کام ہے، نہ کہ وکلاء یا پولیس افسران کا۔ وکلاء کا کام ہے کہ وہ عدالت کو اپنے مدعی کے حق میں ہر ممکن ثبوت فراہم کریں، اور پولیس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی شکایات سن کر انہیں درج کریں۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی پولیس افسر کو شکایت لکھنے سے پہلے اسے جانچے گا کہ اس کا کام ہے یا نہیں۔ اس کا کام ہے خاص و عام کی شکایت درج کرنا، اور مذکورہ آفیسر نے اس کام سے انکار کیا تھا تو اسے بتانا ضروری ہے کہ اسے بس اپنا کام کرنا چاہیے۔ بالفرض باہر بیٹھی عورت کا بیٹا مجرم ہے، تو بھی ہمارا قانون تو مجرم کو اپنی لاڈلی اولاد مانتا ہے، تو پھر اس اولاد سے بے اتنائی کیوں؟ ایک اور بات سر، آپ کو شاید اس لڑکے کو لے کر تحفظات ہوں گے کہ اگر وہ مجرم ہوا تو آپ کی فرم اس کا کیس نہیں لے گی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت وہ عورت ہمارے پاس اپنے بیٹے کا کیس لڑنے کی عرضی لے کر نہیں آئی، بلکہ وہ آپ کے ہی کسی فاضل دوست کے بتانے پر صرف ایک شکایت لے کر ہمارے پاس آئی ہے کہ فلاں افسر نے اس کی درخواست درج نہیں کی۔ مینام نے اپنی بات بڑے رسان سے مکمل کی تھی۔ اساد اسے اس گفتگو سے پہلے ایک جذباتی سی لڑکی سمجھ رہا تھا جو اس عورت کی دکھ بھری داستان سن کر ہمدردی میں اس کی مدد کرنا چاہ رہی ہو، مگر اب اس کی سوچ یکسر مختلف تھی کہ اساد کو اس کی کسی بھی بات سے اختلاف نہ تھا۔ فکر نہ کریں اماں، آپ کی درخواست درج کر لی گئی ہے اور جلد ہی آپ اپنے بیٹے سے مل سکیں گی۔ اس پر کسی ڈکیتی میں ملوث ہونے کا الزام لگا ہے، کہ آپ کے پاس اپنے بیٹے کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ اساد نے مینام کی بات کے بعد مزید بحث کیے بنا ہی متعلقہ تھانے فون کر کے صورت کی درخواست کا اندراج کروا دیا تھا، اور اب اسے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اساد کی بات پر اس دکھاری ماں نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مارے تھے۔ صاحب، میرا بیٹا ایک دہاڑی دار مزدور ہے اور وہ شام 7 بجے تک ہی گھر آ جاتا ہے۔ اللہ سونا جانتا ہے کہ ایک بار گھر آنے کے بعد کبھی گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں، دن بھر کا تھکا ہارا کھانا کھاتے ہی سو جاتا ہے۔ غریب کا یار دوست تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا، سو اس کا بھی نہیں ہے جس کے پاس وہ 2 گھڑیاں بیٹھ لیں۔ میرے بیٹے نے 14 سال کی عمر سے ماں بیٹی کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ وہ بے قصور ہے۔ اس عورت کی بات پر اساد نے ایک گہرا سانس بھرا، جبکہ مینام نے اس پر ایک جتاتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر اساد کا دل چاہا وہ کہا لگا کر ہنستے۔ اما اگر آپ سچ بول رہی ہیں تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے بے گناہ ثابت کر کے ہی رہوں گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، اپنا رابطہ نمبر مجھے دیتی جائیے گا، انتظامیہ کی طرف سے وقت ملتے ہی میں آپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کی متعلق آگاہ کر دوں گا۔ اساد کی بات پر وہ عورت ان دونوں کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی وہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ مس مینام، مجھے پہلی نظر میں ہی اس عورت کی ڈگرگوں حالت نے بتا دیا تھا کہ وہ عورت سچ میں مظلوم ہے۔ اساد کی بات پر مینام تعجب میں گری تھی۔ تو آپ نے مجھ سے کیوں کہا؟ اس نے اپنی حیرت کو زبان دی تھی۔ اساد کے چہرے پر ایک محسوس سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا امتحان تھا۔ اساد کی ادھوری بات میں سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ اسے جانچ رہا تھا، تو پھر کیا نتیجہ رہا؟ مینام نے بھی اس بار محفوظ کن مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ آپ پاس ہو چکی ہیں اور اب یہ کیس آپ ہی دیکھیں گی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ مس مینام اس ماں کی آنکھوں ہی ساری سچائی عیاں کر رہی تھی، اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا چلوں کہ ایک اچھا وکیل بھی وہی ہے جو سامنے والے کی ابرو کی جنبش سے ہی یہ جان لے کہ آیا مقابل سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اساد کی بات پر مینام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ بالآخر وہ اپنی زندگی کا پہلا باقاعدہ کیس لڑنے والی تھی۔ شکریہ سر، میں اسے ایک زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ مینام نے پورے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ چند مزید رسمی باتوں کے بعد مینام اس کے دفتر سے نکل گئی تھی۔ اسے اب پوری تیاری کرنی تھی کہ اپنی زندگی کا یہ پہلا معرکہ اسے سر کرنا ہی تھا، کہ یہ فقط ایک روزن تھا، ایک نئی راہ گزر کی شناخت کے لیے جاری ہے۔ پڑھ کر اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔